একমাত্র তাবুক যিনি খুব কপাল কাহাম বেলাই কপাল কাহাম একজন সত্যিকারী লিডার যিনি বুবাকরা অবন বাগै চুনত সমসা খাইनायनि বাগै সাও এই যে ত্রিপুরা অনেক বড় রাজনৈতিক দল নকো কিন্তু সংবিধান অনুযায়ী রাজনৈতিক দল মাগ খাইনা নাंनाय কিন্তু অন্যথায় রাজনৈতিক দল রাজনৈতিক পার্টি খাইनायनि যিনি বুবাগ্রানি কোনো ইমাং করি শুধু ত্রিপুরা চাপনানি थामसा खाइनानि बयनि नखङाव आंसे कामलाङो बासे कामलाङै थाङो आंबो कामलाङै मासावो आनि बुसाबो कामलाङै मासावो गाय वाइसाले आनि बसो बयनि नखङनि कामला मुनि तांसिथं अजानि यागनि फियगनायनिसे इ आन्दोलन टिप्रामथानि अवश्य इ टिप्रामथानि मेन आन्दोलन किन्तु आबनो जों बुजिनानै नांनाय आबनो जों सिनानै नांनाय তাবো হা অনেক বড় বেঙ্গায়ু অনেক কিছু চাও অরচিনি এলাকাও কাকা কপি সং আং কগিয়াখौ सरायखानो যে সময়ে কাইসে এনজিও খুলো গয় 25 কানি জায়গা চুনা ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টনি পাত্তারিনা नांनाय हिनो जे समय आन्दोलन थैलाय खुरुगो जिनि पारानि नेतार कटकटर साकाबले 25 कानि दलसे बुमु हिंजा फाजासिउ उलखे मा रमो जेलो दावो एबरको हिंजा सालथुको सालबारिया 25 कानि दल रखनो ओ आन्दोलन खलायै उलखे तामुखा सरकार बाध्य अंखा एडिसी नि टिप्रा सारक बरंनि अधिकार दङ बंनि फरेस्ट राइट दङ जे बर 25 कानि जरा तै बर पात्ता नाइमानो उलखा बेंगाइनेर 25 कानि दाउले बेंगाइनेर तामथायगा छैमान बिहेगनि 12 कानि बसाइनि 12 कानि बसालानि 12 कानि हे बसाला कुसुरि 12 कानि ओ बुइनोको कायजा थांमने आसाम कायजा थांमने बिनि मुङबो 6 कानि क्लाय नाबायै अ जेल जानायसिया बेंगाइ जानायसिया 25 कानि दलने बेंगाइ जानायसिखाय आराय कानि एक एकर मा गबिया बले अब कुनो बानुगै सामानिया बले काका कपि तंखौ लेखा थां भगवाननि आशीर्वादे काहाम खुरुमै इसोरनि आशीर्वादे संनाय दिता बरसे बुक्त बुगिया बर अबहायनो ओइ जे एडिसी मानफुरुगो थायेचिन चेयरमैन सामानि 1967 नि सिमी आप्रतो चुङ आछैने बाहाय बुथाय मायाको चुङ बताबो इतिहास परिव बयरो परिव साइमान्ता 1967 नि इंराजी नि सिमी त्रिपुरा राज्य पहिला कायसा आञ्चलिक दल आछैमानि टिउजिएस এই যে টিউজেস आछाय फुरुगो बरंनि दाबिताम चुनो Autonomous District Council rinani ngtu ADC rinani ngtu nok bisingo nok chuna alada rinani ngtu munui lekha jaiklai aprugo netarok mantri rok bordol bharatni ainosi kuring ke nung bahekla abono sanaitto chai kam kurui awbai paijakliya hengaye paijakliya rikha jotlai jelono dawo kachirebo याचिङ सुबाइयो ओ आबनो ताबो काका रविन्द्र एडिसिनि मन्त्री सराइता चुंहाइता अक्रारं लगी थांते जुबकता जेलो दाजागै कासेर जाखागा याचिङ देरावै ताबो खाइबनो बेंगली साउका यासें तासें हिनै এই অবরক আন্দোলন ফলাইयै आफरो ताबुन हाय गाडीबो कुरुई मोबाइलबो कुरुई हे ताबुन हाय असो लेखा पढ़ा दिया एडभान्स सुंगाइबो कुरुई ओ समय से बरो साखिरे रग याका लायै जिनि बरंगनां सामाचरण त्रिपुरा बरंगनां द्रब कुमार रियां नगेन्द्र जमातिया बरंगनां आबरो साखिरि याका लायै त्रिपुरासानि बागै थुइके थुइनानि हिनै सुमाय तांलै नखबै सासत्रि इंराजिनि जिमि सानमां
80 जुनावबो दांगा नांखा 82 83 84 उंखाखाय हि इंदिरा गांधी याखै मारि खाफुबो इंगे ताबो इ एडिसि नि सम्पत्ति साबुसा उ कबर भारतनि आइनसे करि संविधान करि नरक सानो आबो इनि सानै रक बरक नर बट बटलाई मन्त्री बुंखा एमडीसी बुंखांगनाबले केतावबो सेम उ बुबाग्रा चिनि बागै जे मुक्ति सकरय कोटी कोटी टाका रां खर्च खालायै हाई कोर्ट वाइसा केस खालायो सुप्रीम कोर्ट वाइसा केस खालायो तिब्रा सानो थुमना बागै गाड़ी भाड़ा दिवै नाहाउ बुजोगो खाइ तंगमन न बाक्से चाजा गया बाक्साका बुवाग्रा न एकट रक न कला पाटा रक लिसाउ आबो बुनि बुसा साया चिनि बरनो साउ नाइनाइदि गोपाल हामय भगवान निथानि जरि तिब्रासार मुक्तै सबजा थुक्तु क्लाइमान तक भगवान जुनचिन बक्रसाका वाइसला हारि याग्रिनाय ओ समय मानखाय ताव इ बेंगाइ नै रक बरंना नाइदि तेसा मन्त्री नेता मन्त्री नै सेग्लै साबानो अब हाइनौले बिसि इलेक्सन उंगिया पञ्चायत इलेक्सन कुरै एडिसिओ विनायक जेनरल खाइ 30 पंचायत जिला परिषद पंचायत समिति ग्राम पंचायत कसां निर्वाचन खालायै प्रधान उपप्रधान संलायै संसद मासवाइसा आसुगलायै सुइलायै गुवांगानगर वार्डे 3 नং वार्डे जायबा रास्ता मगेर बारि पारा जायबा रास्ता 2 किलोमीटर इ छलिं लागबो अबो रहजागो Hello, hey, Blake, no water machine, Jabby Kid Machine. Hello, hey, Nalak Shidak Mapli, Gasavega, social media walk, Mokal Baitang Ebako, Baitang, Ladak Shidak Mapli. Gated doctor box on Okilan or Mapli, no, Kamke, 7 ton ever, Kamkin of Pusimani Tona, Tinini Mapli, Bob Fine, no. Gated doctor box on Tinini Mapli, Obashi. I know Blake not seen it hard and the promo. Tini Chala Blake not seen it, Tibrasani mountain of the night, cooking above high Blake not seen it, Tibrasani. Ham kray nyo toy nai kobi kok no sawai kanai ka sini te thak te bok song no tam ni mlo wai ke salje sini ti prasani mandai sangje sakai no tu monai hini balik no kok te kara ke sawai kanai ka sini te thak te bok song no tam ni mlo wai ke sang sini bu ba no simi je bus kang nei salo wai ke sang login na ni nang nai nei e wai ke soba tar klai sini ti prasani mandai no sang sana ni nang nai nei wai kok te no te nei balik no tini salo sini char di rendro te proma kobi kok no sawai kanai ka Tay amani yolo basini tay talk te book song no kobi kok no sawi kanarika tam ne bolo obai ke jang bus kang ne chalo se sekai no jang ti prasa angai jang jot no than jangai jang sini ti prasa ni man thai no sana ni bagui soba klanya ni nang nei bo kobi kok no sawi kanarika ngai te talk te book sonok ma pli no koi bo buji manai tokna pharing te talk te book sung bije kok se hui teni chalo sini sarji ren ron te proma sini te ti prasa to pani ham krai ni bagui tam ni kok kasar ga Eba babai ke message riga apno tanya basing kita काम के बुझोई नहीं लेना इनके ते ताऊ के बॉक्स सोनो किसा काम के नहीं टोंडी तिनी नो मामली नो तो तिनी चीन बागज खुद सुखबर आगो तो लाओबो हजारों बरफ बीजेपी आईपीएफटी टॉप लीडर ऑफ गुवागर निया को मैं जॉइनिंग कर लेते हूँ ये गुवागर ताऊ ने फॉलो हापे गोविंदो गोमने मोबाइल रो बात करना नहीं किंतु तामनी बागरे आउ विराट प्रश्न थायो बीजेपी बर्तमान राज्य सरकार शासन एवं अबनी सिगां सीपीएम 25 बछर चालू अबनी सिगां कांग्रेस युथ सरकार को चालू किंतु शेष पर्यंत এই যে नेता कटको तरफ सामने बागै तिनी गुवाग्रानी हालिओ रोखाल गुवाग्रानि अनुसरण मात्रै अबनि कारण दं बरक मात्रे बुलुङै मानो खायफानो तिनी बरक निबखा ईश्वर भगवान कायदर बरक न बरक बखावो ज्ञान काहाम दिमान बागै तिनी बरक तिब्रासा समाज चीनी भविष्य नवांशुके तिनी बरक
हानसा उंनानि दै बरक बो दिनै आगरतलावो जयनिं लायलाय दं तो आबहाय बेलेग खबर काहाम दिनै এই সব পাড়া পাড়া বেড়াইयै जों जे प्रचार बाय दङ अबन्थ कारण जों बुजिना नांनाय पार्टी तो आइनो दङ संविधान दङ जे निनि चामचाजाक माने खुसि मत खाय माने कांग्रेस नि आमलबो कांग्रेस खायलायका सीपीएम नि आमलबो सीपीएम खायलायका दाबो बीजेपी नेशनल पार्टी अवश्य तेको काम ने आखर अब चलो पंताइले पाल्तो वइनर होता कितो वानसुक जाकनाय कक मारक फारक कापुरो बुकुरो साबने कुपाल नि बाइकनि चाक्का बुसुरा दुई गुरिखा अवश्य वानसुक जाकनाय कक तबे थाइचिंगो चिनि प्रेसिडेंट डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट जुमा सामनि ककबो कुबु जों तो बिग्राबले उरुई manani musungu bangmani bo nokung kurui kisik misik kin watui aklabo klayu kenthabo kisik gundabo bukunju sojak nok bo yangti sial hakai ukroti lai thang aphai nok nokung le engkai khorok sasuk jodi phai nora tin nok dinai phai di BJP hati ke BJP thango kebano yagul yathayungoi Sanano saya klayu kanano kanya klayu busano leka pora klayu kuno mote graduate klayu to ni mani tongu. Oi ni busano chakri nage auba asai kamu. Bibinno sustuino borok thangu. Ebong chung rajnoitik jara khlainero jotorino kaisa byaktigoto imangbo tongu. Je आं बीजेपी खायखाय आं अफाय खायनाय अफाय माननाय आं कांग्रेस खायखे अफाय माननाय दाबि दावा माननाय सीपीएम खायखे अफाय दाबि दावा माननाय हे विभिन्न धरনের ওয়ান সুবই এলাকানি বড়রগ্ন অবহাই ওয়ান সুবই ন জানি যা সাজাক মানে মতে পার্টি খায় কিন্তু তাবো কখায় আকেছে যদিও আবো Sanani chuknani thangka kai chung poila congress ni amolona chung cha thawongle do afru salia neta kamaya 25 বছর ni CPM ni amolo cha khamu do abu salia manika an tabo BJP সরকার सबका साथ सबका विकास অর্বসাইয়া CPM ni amolebo সমান অধিকার গণতন্ত্র Awo pekak dia. Kai tabo di prasaro bo dino chini mante mannai. Ani busa BA pass khlayoy chakri maya kai jagoy 40 বছর পারেন থাকা তাবলে ani busuk se class 5 6 pass umoi tongka অবহাইমাং chini din ase din jai কথা কাই রয় কম আপিথি কামো তাবো লামা দুর্দশা সারা এডিসি এলাকা শুধু চিনি রাজধানী সিমিয়া আবনো কারই তাবো স্কুল লেখাপড়া ফুরুংনানি পরিনানি স্কুল কুরুই মাস্টার কুরুই কে তাবো আনি কখাই ঠিক আছে তিপ্রা মথা খাইনারো হামিয়া সলিও বরগ্ন নংজারা নেতা কতর আনি বারাতাই কেবো কুরুই সিনাই নগনাই হিনাইর খলাই দিতা নন সাবি আগ্রমই তরিবা খলাই দি নংবো খলাই দি তাই কাইসাবো খলাইনাই বিনা আমল তাই খরক যাবো তাই মাসবো বিনা আমল খলাইনাই গে যতন যদি কিসা খলাই ক্লাং খাঙ্কা গায় আবা হাপুংসে চাই থানাই হাপুং আসুক খলাইয়ে উন্নত রংনাই চলতি প্রসার হাইচিং ডিস্ট্রিক্ট প্রেসিডেন্ট জুমা সামানিক অনেক বড় প্রশ্ন খলাইও MDC tam khalaikaba waisa singir bilopok samani jagawo kaisa news
नखरमा जगह तलाव कमेन्ट सुइजाखौ आं करि नायखा वान सुगै बाबु कक साना नांमान नंगो एमडीसी नंखाय लासिया दे नं ताम खलाय गायनचौ नंगो खलाय दिता नं खलाय मानो ब्लेनचौ बुझे खदे कक लाय कुबु एकबारे आबो हाव कसाया को गे रांगनि दिता तिब्रासानि मानथाय रखदि तिब्रासानि मानथाय आं खलायनेता अदिनो आं सामान्ता सिंगिर बिलो एडिसिओ हजार कोटी टाका रां रह काइनसे राज्य सरकार बड़ रह जयगंती स्कूल नि हस्टेल थांका फटिग्राय ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट नि रां अत्र एलाकानि एडिसि नि हस्टेल थांजागा ताबुक तांनानि बागा टेंडार अंका वाइसांक पाबियसरावो एसटी बॉयज हॉस्टेल जयगंती खाई दीता जयगंती तो पर नहीं था तिप्रासार और तब खुंपु स्कूल खाई क्या चुप तुई चुगिया तुई एडिसी न होइते हॉस्टेल दी दीता आरो तामोय दिया बा तामोय दिया आनी प्रश्न का खाइसे आओ हजार रां खर्च खाइनानै कक तिप्रासानि बागै ताम खर्च yang नायबा एक हॉस्टेल टेंडार मानसे बरनि 9 कोटी 8 कोटी 10 कोटी केबा 100 कोटी काना बुस समय नांबा बेगा खलाय दिता तिप्रासा एलाका वो नं तिप्रासा एलाका खलायना मसु एकाय या फाइरि दि उ धीरेन्द्र देबबर्मा एमसी संनो खलायनाय ते बरो आबो या फाया उ जे तामो खलाय काने चिन पारान सुनाय रंनो पि आगे जुनाल साबजुना बुमुं देखना काइन सुंनि बनो इमांग्रो गनो वाहासो इमांग्रो करवय साब जुनाल नै नं बुमुं देखना काइन सुंनाय दि नगनानि कारण बा सार्टिफिकेट नानारिबो फटिग्रायनि चिमि तहसिलनि चिमि काथ्रय थाङय एसडीएम जरा मालायसो याखाबला बिनि जीवन डेथ सार्टिफिकेट बुफा थिमानि डेथ सार्टिफिकेट नानानि 10 दिन मालायसो याखाबला कुमार गात दाबो खारो साबजुनाल फाइ दाब्रो खनाबला ओइ आनि खनानि बिसिं नांगौ मारा हनाय नेटलां खनाबला दाबो तमो बाबा थिमानि डेथ सार्टिफिकेट नाना बाबा सिमनो साबजुनाल जुनाल तुबो आं स्कूल आतुबिखा बेंग जाबुखा बुमुदे पेनो पेपेयाखौ आको बुचुलै से कायाखौ नंताना आखाय साहिनो ताबो कन्ट्राक्सन साउका तालारिलै साउका वालैलै साउका केबुनि जन्म नुगियाखौ राजखान्थि बाजार 2 ताला बिल्डिं किसाय दङ दाबो अबा आं जिरेननि अबदाननि अरनि तिप्रासारकनि थामजा तंमानि अबदान सादि आबरक न कफिरं मात्रं नायजे नुगिया खनाया गबे रमय क्लांगय साबसा रमयनि क्लांग फुनो गयदि चश्मा पावर 200 पावर फेब्रुवारि बापति बरक तो कक खाय आबसे ताकुरु बुकुरु खलायनानै के तिप्रासानि बाय खलाय तिप्रासा एलाका खायदि दानि कक खाय आबसे वानसा एरिया वो खायदि द आनि आपत्ति कुरि एका आरो थांकायनि से चिनि बाहानक सं चिनि बिबि सं था करनानि थनाय आरो भारतीय तंखांका काय ओ हस्टेल तंखांका नं चिख्लायो खुचिख्लायो काकाय के बाबुनि पिचारि दि सुस्त पिचारि दि जेलरि दि आबरक न आवबो क्षमता कुरि आबार नाकि इ धीरेन्द्र देबबर्मा बेसी बाहर का एमडीसी तिप्रा मथानि बनना यानो आराम जरा किरियाले आबायराव नाकि किरिया आगिन सुमाय थांबाय जा आनो बुवाग्रा आगिन सुमाय फारगा तो এই সব পবিকগ্ন সাকাঙ্কেবো সাজাগিয়া সাজানাবो সইয়া साजाना सया मुसुं yang jakaiba asuk lasi jagong kaiba खालाय दिता नो मरासरा लामा राजकानिन चिमे मरासरा लामा राजकानिन चिमे कंसराम रियांगपारा राजकानिन नदियापुर बाजारो
अटो स्टेशननि सिमि साइडरा थांमानि अ लामा ताङै खलाया अ लामा ताङै खलाया आनो सादि अ नेताराव ताङै खलाया निनि फटिग्राय राजनगर गोकुलनगर एमराबासा काঞ্চনবাড়ি দুধপুর রাধানগর অলামাখাই নং বছর পলাংनै পলাকথাম লেপै মানো আমকে পলাংनै পলাকথাम লেपै मानो गा सादिता निनि मन्त्रि खाइ दङ नों नेता कतर हिनजां नायसा नों सादि आबु साया साकांगाय ओइ তুমি বেশি কথা কইরা নাইলে তুমি পাতি দাইও নাকে কিরি যাবো या खुलुमै तो निता सिरिं सिरिं ता सेकले निता किप्रा सरक न आबु चेकेल को तंग हो गया दुख ना बोले अरे आनी बुसाजुक न आनी बाहानक ना आंगर नंबाय सिखलाय जाकरि ना बागै सिसि जाना बागा आं आरो परिनान रहिया बले विचार खाइ दे नौ अपक्षी साव आं कोनो जातिगत बेदाबेदि पक्षाया रिदिता निनि ट्राइबल वेलफेयर नि से रां के टिप्रासन रां के आनी गंगा नगर खलाय फेदियो र आनी राजकान्दी खलाय फेदि आनी साइद्रा खलायदि आनी शान्ति बाजार फटिछरा खलाय दिबा जोरी देम दमु खलाय फेदिबा अ हस्टेलरि फेदिबा ताम खतिओम निनि वानसाका कि कोनो जातिगत कोग्या निनि वानसाका आन अरब राजकान्दी फाइ परिमै आबरण क आबखै नों मोसां जाखा उ कुबै कमना साकेन बाक्सा बखर तामसो जाक्तै मै बाजार फै नागेदे सारि क्लाइ लाबमाया सेनै एब्रे पयत्रत्र ताकुम राजिगा বাস্তব কগব তো এই সব দুঃখ এই সব কালচার अब सुदु बीजेपी ने आमल सिमिया कांग्रेस नि बुमा फासं खलायका टिउजेस नि आमल सिमि आंचलिक खाय देखलायते आर परे चों आसे आसानि खलायसाव का सीपीआईएम ओ आफ्रुबो आखाय यां सिरिगलाय मालाय नायदे समान अधिकार 10 दफा दाबी 18 दफा दाबी 24 दफा पन्त आं बेनार रखा सिबे रंगि कुमार गातो बापरे गताव खलायसाव का बीजेपी अबनो अबं गाय जों खलाय तामुला खूब दुख नांगौ उवाइसामा चिनि रियां रंनि हजागिरि प्रोग्राम नारवाया खलाय केपानि मुख्यमंत्री त्रांगमानलाय जाओ तुम त्रांगबाव गायफैका सारा रियां रगनो रियां रग अतिफ्रा राज्यव चट्टग्रामनि सिफायो नै माने बिराद किरिमा सिंचा अनेक बर मुनियो अनेक बर थात्रा खलायो मुनिनानै थात्रा खलायनो को गियाबो जे बरक जे दफा जे जातिनि जे समाजनि इतिहास जदि उमायखांगा गाय अ दफा कुथुइनि समान आबो बागै चंकी प्रसारक निजेनि इतिहास न पकनानि पकपुरुइ जदि जे बरक जे व्यक्तिगत निजेनि इतिहास न जदि पकखांगाय अबन बारा महापाप दुनिया रे अब चंसिनानै दरकार मा आबोने एगेन्स्ट पक्ष दित्या साया नाइबलाय नेता कट वाइछ मोबाइल मुखां चागय मुखां असो कटमक्लै चागय तामसा चिनि मुख्यमंत्री न राजनीतिक नाय थाय दिताम बागा भाइ विद्रोह खाइ छौ बासका आइन फुरुंगो बय बो दुनियानि बय मान साइमिया बो असन जिबियां आनि कलिग तो एमडीसी बना प्रश्न खाइनानै मुजुं आइजे बुबाग्रा दन्द मालिकने आमुलो निनी टिफाराजो निने ओ आईसीए डिपार्टमेंट आदे आसाय खाबा आईसीए डिपार्टमेंट सब सुई आईसीए डिपार्टमेंट तो जे ताबो गवर्नमेंट रेकर्ड एज पर रियांग्रो नाकि निनी कोनि फायो चट्टग्रामनि फायो नों साकाना आंनि हिनाय आनि बाबा डक्टराम नुफा डक्टराम लियान निनाबो सायाखै नै आनि आधार कार्ड तानय नुफानु मुं वाखिरै के आं वाखिरै बाबा हिनाय कोई को समाज खानाय बिले साल किसा सिकान आम्रा बांगालिनि गराङ रुद्रपाल सामानि बाय फरकसा दायित्वशील मुख्यमंत्री
শিক্ষিত মুখ্যমন্ত্রী সামান্য তাম খেলে মুখ দং সিবা আর তাম জুদা তাম খেলে তাম ডিফারেন্ট দং যে আমরা বাঙালি গৌরাঙ্গ রুদ্রপাল শাখা ত্রিপুরাকার আগরতলাকার বাঙালির আবারকার সেম কক যে গৌরাঙ্গ রুদ্রপাল স্লোগান রেখা ত্রিপুরা রাজ্যের যত ত্রিপুরা সড়ক যত বিদেশি সেম কক মুখ্যমন্ত্রী সাবলে গাবলে ওয়ান সুবিধা যাও নং তংনি নং মুখ্যমন্ত্রী সাজাবো মুখ্যমন্ত্রী কখনো মানিও কাই নং বাংলাদেশি হিনজাखौनि বাংলাদেশিनि खोनाबो एसआईआर चालुंनाय ब्ले टिफ्राबो सालसाले उनखा काई नং थांगादि जाब কিন্তু आंलाय मानिया बो কোনো উস্কানি মূলক বইয়াবো তো এই সব বিভ্রান্ত মানে চীনে অস্তিত্ব পরীক্ষা তাঙ্গই তো जों সারা জীবন চাইনো মা থাংনাই খালাইনো মা থাংনাই খালাইয়াখै ভগবান বননো পটক ভেরিফাইয়া মাইমুই কুমুন সময় তবে जों তাঙ্গই আজুই করিবইনো जों চীনের জীবন যাপন जों খালাই মা থাংনা নাंनाय আবনি বাগৈ যদি আনি ইয়াকটুমি কামাইছে চালানি হিকাকাই आनी कलम तुईनि कामायसे आं थिक्लाय चानानि हिकाकाय तामुनि बागले नों अफना दिनिबा ओ दक्षिण फाइजे साल कावै यां को फाइजे साल थाङो गाय नों आबनि इ हिनाबा ता किनिते अन्तत आबले सिदि अबनि बिरुद्धे न कुबांमा आंचलिक पार्टी त्रिपुरा राज्य वासायखा त्रिपुरासानि सेन्टिमेन्ट तुयै ত্রিপুরাসানি বুখানি কষ্ট দুঃখ কষ্ট নতুই অনেক রাজনৈতিক আচাইখা কিন্তু শেষ পর্যন্ত যত মানি বিপদ ঠিকলাইখাঙ্গ ত্রিপুরা সারক একমাত্র তাবুক যিনি খুব কপাল কাহাম বেলাই কপাল কাহাম একজন সত্যিকারী লিডার যিনি বুবাকরা অবন বাগাই চুনত সমসা খাইনানি বাগৈ সাও এই যে ত্রিপুরা মাথা অনেক বড় রাজনৈতিক দল মিলে নকো কিন্তু সংবিধান অনুযায়ী রাজনৈতিক দল মাগ খাইনা নাংনাই কিন্তু অন্যথায় রাজনৈতিক দল রাজনৈতিক পার্টি খাইনানি চিনি বুবাগ্রানি কোনো ইমান করি শুধু ত্রিপুরা চাপনানি থানসা খাইনানি বইনি নকঙ্গ आंसे कामलांग बाबा बासे कामलांगै थांगो आंबो कामलांगै मासाओ आनी बुसाबो कामलांगै मासाओ काकाय वाइसाले आनी बसुक बै नखुनि कामला मुनि तांसिथं अजानि याकनि फियगनाय निसे इ आन्दोलन टिप्रामथानि अवश्य इ टिप्रामथानि मेन आन्दोलन किन्तु आबनो जों बुजिनानै नांनाय आबनो जों सिनानै नांनाय তাবো হা 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 অনেক বড় বেঙ্গায়ু অনেক কিছু চাও অরচিনি এলাকাও কাকা গুপি সং আং কগিয়াখौ সারাইখানো যে সময়ে কাইসে এনজিও খুলো গই 25 কানি জায়গা চুনা ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টনি পাত্তারিনা नांनाय हिनो जे समय आन्दोलन थैलाय खुरुगो जिनि पारानि नेतार कटकटर साकाबलै 25 कानी दल से बुमु हिंजा फाजासिउ उलखे मा रमो जेलो दावो एबरको हिंजा साल थुकै साल बारिया 25 कानी दल रखनो ओ आन्दोलन खलायै उलखे तामुखा सरकार बाध्य अंखा एडिसि नि टिप्रा सारक बरंनि अधिकार दङ बंनि फरेस्ट राइट दङ जे बर 25 कानी जरा तै बर पात्ता नाय मानो उलखा बेंगाइनेर 25 कानी दाउले बेंगाइनेर तामथायगा छैमान बिहेगनि 12 कानी बसाइनि 12 कानी बसालानि 12 कानी हे बसाला कुसुरि 12 कानी ओ बुइनगो कायजा थांमाने आसाम कायजा थांबाय बिनि मुङबो 6 कानी क्लाय नाबायय अ जेल जानायसा बेंगाइ जानायसा 25 कानी दलने बेंगाइ जानायसाय आराय कानी एक एकर
Gobia beli awak pun panu wis samani beli kakak kopi tongko beli ketang. Bagaimana asal badai kaham kurung lagi soalnya asal badai. Sungai di tiap orang sebut tu bugia bro. Obahai no, uje edisi man prugot saya cin chairman samani. 1967 ni simi apro to chunga asene bahai buthai maya ko. Chungba tabo itihas ro poribo boiro korio saimanta. 1967 ni इंग्राजी ni simi त्रिपुरा राज्य पहिला काइसा आञ्चलिक दल আছে মানে টিউজিএস এই যে টিউজিএস আছে ফুরুগ বরংনি দাবিতাম চুন অটোনোমাস ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল রিনানি ইনথু এডিসি রিনানি ইনথু নক বিসিং নক চুনা আলাদা রিনানি ইনথু মুনুই লেখা যাইখলাই আফ্রুগ নেতারক মন্ত্রী রক বরদল भारत नि आइनो से कुरिं के नं बाहेक्ला आबनो सानै दं जाय काम कुरुइ आवबो पाइजाकलिया हेंगाये पाइजाकलिया रिखा जोतलाय जेलनो दावो काचिरेबो याचिं सुबाइयो उ आबनो ताबो काका रविन्द्र एडिसिन मन्त्री सराइता चुंहाइता अक्रारं लगि थांते जुबकटा जेलो दाजागै काचिरेब जाखागै याचिं देरावै ताबो खायबनो बेंगली साउका यासें तासें हिनै এই অবরক আন্দোলন ফলাইয় আফ্রো তাবুন হাই গাড়িবো কুরুই মোবাইলবো কুরুই হে তাবুন হাই অসো লেখা পড়া দিক দিয়া অ্যাডভান্স উঙ্গাইবো কুরুই ও সময়সে বরক চাকরি রক ইয়াকালায় যিনি বরংগনাং সামাচরণ ত্রিপুরা বরংগনাং দ্রব কুমার রিয়াং নগেন্দ্র জমাতিয়া বরংগনাং আবরক চাকরি ইয়াকালায় ত্রিপ্রাসানি বাগै थुइखाय थुइनानै हिनै सुमाय थांनाय नखबै सासत्रि इंराजिनि जिमि सानमां 80 जनबो दांगा नांखा 82 83 84 उंगखाय हि इन इन्दिरा गान्धी याखै मारि खाफुबो ngai tabu इ एडिसि नि सम्पत्ति साबुसा उ कबर भारतनि आइनो सेकुरि संविधान कुरि नरक सानो आबो हिनि सानै रक बरक नर बटकलाई मन्त्री बुंखा एमडीसी बुंखांगना बले केतावबो सेम ओ बुबाग्रा चिनि बागै जे मुक्ति सकरय कोटी टाका रां खर्च खलायै हाई कोर्ट वाइसा केस खलायो सुप्रीम कोर्ट वाइसा केस खलायो दिब्रासानो थुमना बागै गाडी भाडा दिवै नाहाउ बुजोगो खलाइ तंगमन न बाक्से चाजा गया बाक्सा का बुआग्रा न एयरपोर्ट रक न कला पाटा रक लिसाउ आबो बुइनि बुसा साया चिनि बरनो साउ नाइनाइदि गोपाल हामय भगवान निथानि जरिति प्रसाद मुक्ति सबजा थुक्तो क्लाइमान तक भगवान जुनचिन बक्रसाका वाइसला हारिन याग्रिनाय अ समय मानखाय ताउ इ बेंगाइ नेरो बरंना नाइदि तेसा मन्त्री नेता मन्त्री नै सेग्लै साबानो अब हाइनौले बिसि इलेक्सन उंगिया पञ्चायत इलेक्सन कुरै एडिसिओ विनायक जेनारेल खाइ त्रिस्तर पञ्चायत जिल्ला परिषद पञ्चायत समिति ग्राम पञ्चायत कसां निर्वाचन खलायै प्रधान उपप्रधान संलायै संसद मासवाइसा आसुगलायै सुइलायो गुवांगानगर वार्डे 3 नং वार्डे जायबा रास्ता मगेर बारि पारा जायबा रास्ता 2 किलोमीटर इ छलिं लागबो अबो रहजागो কুয়া নাই কুয়া দিতে লাগবো অবর হজাগো এখানে 10 পরিবার আছে তারা অঙ্গনারী স্কুলতে অনেক দূরে কাতাল স্নামরি যাগো গনিনানি খাই উর সুযোগ পর্যন্ত মুখথাং হাত ছাড়া খাইতো নিকা যে আনি কখাই দ লংচনা হামজাগিয়া নুং ত্রিপ্রাসাবো অজাগানি বিজেপি পার্টিनि जनजाति मोर्चा नै दंब्ले मन्त्रीबो दङ एमएलएबो दंब्ले सरकारबो नङ सादिता दुर्दशारन पञ्चायत बिसि इलेक्सन खायना नांनाय नै कारण
পঞ্চায়েত বিসি ইলেকশন তামনি বাগৈ দরকার ভারতীয় সংবিধান সুইজাক দङ যে কোনো পঞ্চায়েত জনপ্রতিনিধি ধারা ও জায়গানি গ্রামবাসী রণতুই সংসদ খাইয়ে যদি দাবি দেখা সানিয়ান কাকাই ফিনান্স কমিশন নীতি আয়োগ কোনোদিনও রাং রহইয়া গেদা 5 বছর উংখা চুং অবনি রাংনি হইতে অল ফেসিলিটি হইতে চুংতাবা হাত সারা গাবনবো সানাই করি দিন আবনবো বুবাগ্রা হাইকোর্ট কেস খাইছাউকা উংজা গিয়া তাও সুপ্রিম কোর্ট কেস খাইছাক এক 28 তারিখ হিয়ারিং সুপ্রিম কোর্ট চুংবো থাঙানো দিল্লিও কেতাব নিনি পার্টি হাই খালায়ই হু তাই খরকসান পার্টি হাই খালায়ই চিনি বুবাগ্রা ওই সুপ্রিম কোর্ট কেস খাইনা না রাং রহবাইদি রাং 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 নে কালেকশন খালাইবা কেবন থানি সাইয়াকো কেবন থানি বিয়াবলে নাংখাই বিনি সম্পত্তি ফানব ফালাইছে ডিপ্রাসন বাই খাইনা নে বদিনি এই সব খাই দङ না বুবাগ্রা চিনি রাজকান্দি পঞ্চায়েত ফাই চেয়ারম্যান জানান বাগৈ बताबो पंचायत नि बागै बताबो केस खाइ दङ सुप्रिम कोर्ट निनि आनि बागै सि किते इ कग्रं न सागलाक साजा खां केखाइबो आंखाइ सामानि हाय हकी सेलें क्लाइमा